ଆପଣ ପରିଚୟ अर्पिता बोस ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି बासिंदा ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସରୋବର ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ बहुत भल लगे सरोवर ये बहुत माने फैसिलिटीज देइछंती समस्त पिकनिक करने भोजी करने बहुत भल लगे अच्छा एमती मैंने प्रत्येक वर्ष आसते ना ये वर्ष नुआ आस कौन ये मैंने सुविधा आप कौन अच्छे ये जो पिकनिक आसुँच कौन सुविधा असुविधा कौन अच्छे ये पानी पीवा पानी सुविधा टी कर जहाँपाई लोक मैंने जो कृषि कर पीवा पानी टी सिस्टम रखी दिखाँ बहुत भल हम शौचालय व्यवस्था भी टे करूँ कारण बहुत अधिकांश लोक ये आसुँच एंजॉय करने पार्क टी उन्नति भी हो बहुत भल लगे अच्छा एमती आप किए आसते परिवार सब आसते बुलाप बर्तमान व्यास सरोवर जो मेला होती बर्तमान नुआ वर्ष केते भिड़ पूरा लगी रही देखो पूरा फुल भोजी भिड़ पूरा भिड़ पूरा भिड़ केते गाड़ी फेट देखो पूरा लगी रही प्रबल भिड़ लोक जाम पूरा प्रबल एंट्री गले ये बुलिए बर्तमान भल जगह अच्छी देखते एपटे देखते बढ़िया फ्रुट होती फ्रुटा भल लगुच देखते फ्रुटा ये सुदर्शन चक्र कृष्णकर सुदर्शन चक्र ये बढ़िया लगे देखते व्यास सरोवर टूरिज्म प्लेस जाजपुर रोड देखते बहुत सुंदर लगे आप आसिले भी बुली जापर ये देखते बर्तमान भीतर दृश्य यहीपटे गुटा साइड देखते बढ़िया देखा ये सब वाल टाइप रही वाल टाइप रही देखते एपट वालटा बहुत सुंदर लगे के देखिए बता लोक मैंने जापटे सुंदर लगे देखते बढ़िया देखो तीर लगे बर्तमान ये तीर देखते बहुत बढ़िया लगे देखते बर्तमान पूरा रोज जंगलटा पूरा बर्तमान व्याससर से भितर उद्यान भितर बुले शेष शेष रास्ता देखते बर्तमान पूरा कभर हो गले प्राय पोखरी लास्ट शेष एटा शेष बाट पर्यटन आसुचे देखते सरीगला पूरा लाइट पूरा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସୀମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମିନିମମ୍ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଗେଟ୍ ପାଖରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ହେବନି। ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ପାର୍କ ଫାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ବି ଭଲ ଅଛି, ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏଠି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ରହୁଛି ପାଖ ଏପଟଟା। ଏପଟ ସାଇଜ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା ଯେଉଁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାର ସେପଟେ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। এটা ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଯେଉଁ ସରସଜ୍ଜା କରୁଛି ଶୟନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ଭୀଷ୍ମ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରସଜ୍ଜା କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୀର କି ମରା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାର ପ୍ଲେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛମାନ କି ବଢ଼ିଆ ଲେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆପଣ କେବେ ଆସିଲେ ଏଠି ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର 3 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଆସି ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯେଉଁଠି ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୀର ଲାଗିଛି, ଚକ୍ର ବସିଛି। ଏ ବସିବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ ଏଠି। ସୁନ୍ଦର ପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ଲେସ୍ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର। ବୁଲା ଚାଲିଛି ବାସ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆସ 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 ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଲୋକ ତ ପୁରା ରହିଛି ପୁରା ଏଇଟା ସେମ୍ ପୁରା ରହିଛି ପୁରା ଗୁମ୍ଫାଟା ପୁରା। ଶେଷରେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ କିଛି ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଟା। ସରିଯିବ ଏଇଠୁ ସରିଯିବ। ତାଙ୍କର ଗଦାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ପୁରା। এটা চক্র দেখুন, এটা সুদর্শন চক্র বড় লাগুଛି। এটা সোলার প্লান্টটা এটা এন্ট্রি পয়েন্ট। ଦୋଳି ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ এটা ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଜାଗାଟା। ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏଠି ମସ୍ତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏଠି।
बढ़िया पूरा दोली मजा नौ पूरा ये देखो पूरा फुल दोली मजा दोली मजा नौ पे पूरा एंजॉय कर पे दोली खोज कर पूरा फुल बस पर्यटक पूरा फुल एंजॉय कर पूरा देखी एपटे ठीक से खाओ देखो पूरा दोली वीडियो करना पूरा मस्त लगा पीछे जैस एंट्री करेंगे बोटिंग हल रही पानी फानी टांकी अच्छी सुविधा अच्छी ये बस जय व्यासदेव यहाँ गोटे भितर अच्छी एंट्री लास्ट को अच्छी एंट्री फास्ट गला बढ़िया लगुच गोटे बढ़िया ब्रिज टाइप अच्छी ब्रिज ब्रिज बहुत बढ़िया लगे सहित बर्तमान जो पुष्करिणी अच्छी शोभा पाँच मंदिर प्रेस लगुच यहाँ झरना पानी गोटे अच्छी जे बहुत पुरातन ये सुखिए ना ये पानी पूरा कंटिन्यू आसूँ ये पर्यटन पानी झरुँ झरना पानी जहाँ कहते आम बास झरना पानी झरुँ यहाँ देखते पूरा आसूँ पूरा यहाँ कड़े कड़े जा पड़ो पूरा साइड रोचे झरना पानी सहित गेस्ट हाउस मैंने